komi awre nyebala to mina bi tem belebeleba saba de be ambulu tem folo o jume Idriss Martinez Konipo komi kunu awre ay to mina antagara se rasbachima ani rasbachi kumana a imagi a yera bololo siraw sanfɛ nga mɔgɔ caman be no mununu tuma se ka famiyali sɔrɔ ala ni ala sɔnna ma bi amina essayer ka o imagiw k'olu explication dɔɔni di aw ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen balimaw comme aw ɲɛ b'a la cogo min na an kɛlen do ka dɛnkɔrɔ bila an ka titiri la an bɛna explication dɔ di mɔgɔw ma o fɛnɛ la sabula weleliw bɛ ka caya o hukumu kɔnɔna la an ko fo explication dɔ o ka se ka di mɔgɔw ma an kɔni an ye cɛsiri kɛ an ka studio kɔnɔna la an ye an fasa fili ka se ka imagiw améliorer comme toujours an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an mago o bɛ aw ka critiquew la an mago o bɛ aw ka suggestions na donc o hukumu kɔnɔna la je pense que bi o fɛnɛ kun ka fisa ni kunu ye sonko ta fan fɛ ani image ko ta fan fɛ n balimaw pour que ka se ka émission kuncɛ an ka thème laban o bɛna kɛ jumɛn ye o ye longueriche aw hakili b'a la ka ne to faransi n delila ka bɔ tiktoker dɔ kama n'u b'ale wele ko da masakɛ a wagati la u kun tagara dugu in tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ dubayi u ka dubayi taga la n y'a ye k'a fɔ u kun donna fɛn dɔ la mun tun ma taa ne jimi sira fɛ n ko n bɛ explication di maliyɛnw ma nka ɲɛ b'a la nin tile filanin in na o fɛnɛ weleliw bɛ ka commencer ka caya an bɛna explication fitinin fɛnɛ di o la donc k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila an ka studio médiatique kɔnɔla la jan'an ka don kuma kɔnɔla la an b'a essayer fɔlɔ k'an ka technicien waraba fo n'ale ye Sise ye parce que n'i y'a mɛn ko aw bɛ image sɔrɔ n'i y'a mɛn ko aw bɛ son sɔrɔ o sababu o bɛ ka bɔ monsieur Sise la n balimaw an ye aw ka commentaires ye an ni Rasbach ka photo jukɔrɔ nka n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna mɔgɔninfin n'a ma ɲɛ k'i bɛ kɔrɔbaya mɔgɔninfin n'a ma ɲɛ k'i bɛ hakili sɔrɔ mɔgɔninfin ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a essayer k'i sen bɔ olu kɔnɔla la ne Idriss y'a fɔ aw ɲɛna n ko wagati kɛra ne tun ye vidéoman de n tun bɛ vidéo kɛ gabugu kɔnɔ n bɛ vidéo kɛ carré kɔnɔ n bɛ vidéo kɛ diɲɛ fan bɛɛ nka bi an t'o hukumu kɔnɔna la tuguni ala barika la bi an filɛ nin niveau min na bi ala barika la an bɛ studio de kɔnɔna la on veut rentrer dans le cadre professionnel o hukumu kɔnɔna la an tɛna se ka to toujours ɲɔgɔn burujaw la ka to toujours ɲɔgɔn mankutu tiɲɛw na n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye n balima maliyɛnw anw filɛ nin an bɛ ka kɛlɛ kɛ ko maliko de anw filɛ anw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dɔw de kama nka ne y'a faamuya k'a fɔ ko politiki mɔgɔ kana i yɛrɛ faga olu ye ou bien k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ kɛlɛ politiki mɔgɔ dɔ kama sabula aw yɛrɛ b'a ye politiki mɔgɔw filɛ nin bi n'u ka intérêt tɛ yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔn buruja n'u ka intérêt tɛ yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔn kɔniya nka sini n'i y'a wele ka dɔɔni d'a ma i b'a ye olu tigilamɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ tellement que aw bɛ maloya hali aw t'a dɔn aw bɛna kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la ne Idriss Martinez Konipo j'ai tout simplement décidé k'a fɔ mun de ye burujali ninnu ye mun de ye mɔgɔko ninnu ye ne bɛna n sen b'o la ka ɲɛsin n ka baara de taabolo kɔnɔna ma n taara Rasbach fɛ yen nɔ ni Rasbach ye ɲɔgɔn ye sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mara c'est mon ami Musa Mara ne ni Rasbach an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Musa Mara ka ko caman na an y'a ye k'a fɔ Musa Mara ka livre dédicace an tagara yen nɔ ne ni Rasbach yɛrɛ bɛɛ tun bɛ ligne kelen sanfɛ rangée fɔlɔ la u y'an photo ta CDR Media mɔgɔw u ye ne yɛrɛ Idriss Martinez Konipo photo ta ka taa bila u ka page sanfɛ Lassana Sinbaga ka page donc i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la ou bien i bɛ k'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔ min y'i kɛlɛkɛɲɔgɔn ye n'olu y'i photo ta k'a bila u ka page sanfɛ o b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ de tɛ yen n y'a dɔn k'a fɔ n ko diɲɛlatigɛ ko bɛɛ dan fɛnɛ b'a la quoi Rasbach de ye ne kɔrɔ ye donc a ka kan dɔgɔnin de ka wuli ka taa se kɔrɔ ma et je sais malheureusement que nin tɛna diya bɛɛ ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛna faamu nka n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna n'a ma ɲɛ ko ne ni Dani de Paris sera ka paix kɛ n'a ma ɲɛ ko ne ni Jɛnɛ Sogodugu sera ka paix kɛ n t'a dɔn qu'est-ce qui va m'empêcher ne ni Rasbach ka se ka paix kɛ sabula Nelson Mandela ko le pardon libère l'âme wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ teri 100 n'o b'i bolo c'est bien nka ni jugu kelen b'i la c'est plus dangereux ka tɛmɛ teri 100 in kan parce que ça ne sert à rien d'avoir des ennemis minnu yɛrɛ foyi t'aw se ɲɔgɔn ma ni réseaux sociaux tɛ o de hukumu kɔnɔna la ne Idriss Martinez Konipo nin wagati in na j'ai décidé ko mankan bɛ ne ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ jɔ k'a bɛɛ ban pewu n ka nali fɔlɔ la Kadijatu Fofana furukufuruku tun bɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ n ser'o ma o furukufuruku o banna ministre Funɛ Wajije furukufuruku dɔ tun bɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ n ser'o ma o banna donc Zeinata Rasbach je pense qu'o fana banna je peux dire maintenant embrouille tɛ ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ réseaux sociaux sanfɛ fo k'a bɔ mɔgɔ kelen na
wa o tigi o b'a yɛrɛ dɔn ni ala sɔnna a ma aw bɛna bɔ ko dɔ kalama hali a tɛ mɛn komi u ko k'u tun bɛ k'an kɔnɔ n ka se mali la de n b'a f'u ye n ko nin wagati in na n bɛ mali la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mali kɔnɔna la yan nɔ ni n bɛ yaala u bɛ n ye nka u tɛ n reconni surtout polisi kunda ninnu yɛrɛ la donc n'i ye yɛrɛ f'u ye tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ min dɔn i ka chapeau bɛ min o de la aw ɲɛ bɛ ni n ka chapeau ba sigilen na su in na voilà chapeau in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye n ka marque de fabrique de ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'a fɔra Idriss Martinez Konipo dɔrɔn olu bɛ chapeau in de dɔn o de hukumu kɔnɔna la n ye n ka chapeau in dɔn bi pour que ka na n sigi n ka se ka reconni n kanubagaw fɛ d'accord donc k'a fɔ CDR jamakulu ɲɛna ko kunun ko min tɛmɛna o tɛmɛna an bɛ bi de la nka sini fɛnɛ o bɛ ala bolo ne kɔni politique kunda ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ politique kunda ne ma dala ni kɛlɛ bɛna don ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni parce que ne ye Mali politique faamu Mali politique an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ t'a la dɛ ni cɛw cɛ k'i ma ko tiɲɛ bɛ Mali politique la ye nkalon tigɛ donc an tɛna taa o terrain sanfɛ k'a fɔ dɔrɔn ko nin ko kɔni a banna donc maintenant commentaire la mun ninnu bɛ se ka mun sɛbɛn u k'o sɛbɛn mun y'a faamu cogo min na u k'a faamu ten mais ne ni Rasbachi à partir d'aujourd'hui an ka kɛlɛ banna k'a fɔ de fɛnɛ ko wayi ko n bɛna Rasbachi k'an bɛna taga kuma ko ka taga transition critique a donna tan a bɔra tan ne y'o de fɔ aw ɲɛna politique ko yɛrɛ nin wagati in na aw ɲɛ b'a la ne sumayalen don a ko la dɔɔni voilà donc olu ko ninnu tɛ j'ai décidé tout simplement furukufuruku bɛ ni mɔgɔw o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka ban n'o tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw an bɛna sisan Denkɔrɔ ka affaire la an balimakɛ Denkɔrɔ parce que n y'a lakɔlɔsi depuis ne Denkɔrɔ kɛlɛ in bila don min na fo bi hali sini dɔw m'a faamuya u bɛ ka na écrit cogo min na u bɛ ka na écrit ten dɔw bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko ko Idriss k'i ma Denkɔrɔ sitana ya k'a wulila tuguni dɛ ko donc ko vraiment il faut que i ka segin kɛlɛ ma ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo ni ne donna ko min na n bɛ don a la fo ka taa s'a dan na nka ni n bɔra ko min fɛnɛ la n y'o de fɔ aw ɲɛna pour que n ka don o la tuguni n don man di quoi bi bi in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Guinée Côte d'Ivoire Burkina fan bɛɛ maa si tɛ yen k'i t'a fɔ k'i Denkɔrɔ ko k'i ma bɔ histoire kalama donc ni Denkɔrɔ wulila ni fanga ye bi o b'a jira k'a fɔ ko client kuraw de bɛ ka taa Denkɔrɔ fɛ yen nɔ donc an b'a f'u ɲɛna k'u bon courage ala ka se ni u ɲuman ye donc maintenant ni ko y'u sɔrɔ o y'u yɛrɛ ka ko laɲininen ye a pa ka tɛ se ni Idriss Martinez Konipo ma donc mɔgɔw n b'aw deli ala ani kira kama aw kana ne écrit Denkɔrɔ ko la parce que tile kɔnɔ n bɛ se ka message min sɔrɔ a bɛ se message 30 message 40 ma donc an y'an ka kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ an y'a bila don min na an y'a fɔ bɛɛ ye Facebook sanfɛ wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna n'a bɛ cɛ o cɛ kɔnɔ n'a bɛ muso o muso kɔnɔ ko wayi ko Mali fanga de bɛna wuli ko ka taa Denkɔrɔ minɛ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ u kɛtɔ tɛ k'a minɛ dɛ n b'a dɔn je sais de quoi je parle n bɛ n ɲɛ jɔ caméra la k'a fɔ aw ɲɛna u bɛɛ tulo bɛ n na Denkɔrɔ minɛtɔ tɛ dɛ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ wa Denkɔrɔ i bɛ ka système dɔ kɛ sisan n bɛna adresser i la particulièrement nin yɔrɔ in na i bɛ ka système dɔ kɛ Denkɔrɔ a système a taabolo man di ne ye parce que i bɛ ka escroc kuraw créer jamana in kɔnɔna la moi c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup i y'a lakɔlɔsi nin tile filanin in na ne ka kɛlɛ kɔfɛ cɛ o cɛ bɔra k'a b'i kɛlɛ muso o muso bɔra k'a b'i kɛlɛ i y'a bɛɛ récupérer i y'a bɛɛ san nka i fɛnɛ i tɛ ka keguya i t'a dɔn k'a fɔ ko plus e bɛ ka dɔw san ka taa mobili ta ka di olu ma ka dɔw ta ka wari ta ka di olu ma k'o kɔfɛ kelen wɛrɛ de bɛ tila ka bɔ tuguni n b'a daminɛ ni jɔn ye n b'a daminɛ ni Lion Ivan ye Lion Ivan ne ye kɛlɛ to kɛlɛ la tuma min na Lion Ivan nan'i sen fereke n ka kɛlɛ la bi o labanna cogo di maliyɛnw m'o tiɲɛ segin ne ma ani Lion Ivan ye théâtre min tourné f'u taara ketchup bɔn u yɛrɛ kan a don ne m'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna n ma bɔ k'a décortiquer bɛɛ ye Lion Ivan m'a fɔ ko stratégie de combat de don wa bi Lion Ivan nana Mali kɔnɔ est-ce que a sera ka ko k'a yɛrɛ ye n ko Denkɔrɔ de y'i jɔ n'a ka ko bɛɛ ye a ka billet d'avion ka na fɛn bɛɛ Denkɔrɔ de y'a ka ko bɛɛ ta donc dɔ y'o ye n'o ye Madu Tolo ye Madu Tolo fana nan'i pan k'i sen fili kɛlɛ la ko donc k'a ye Lion Ivan de récupérer o Madu Tolo taara don min na a fɛ yen nɔ o ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye k'ale bɛ mobili de fɛ donc mobili layidu taara o ye mobili kelen bɔra ka di o fana ma o kɔfɛ an ye petini dɔ nalen ko Duramɛn petini tun bɛ to ka ne tɔgɔ fɔ depuis petini ma na ne y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ala ale ye cogo fɛ i b'a dɔn ko kɔngɔ bɛ nin na n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko nin fana bɛna taa minɛ sisan ko nin fana bɛna taa tilegan dere an y'o fana ye o fana y'a ka veste yɛlɛma ko vive Denkɔrɔ o fana kɛra Denkɔrɔ ka chargé de communication ye n bɛna kuma min f'i ɲɛna Denkɔrɔ e yɛrɛ bolo e ni ala cɛ k'e t'o la e bɛ se ka lafiya sɔrɔ wa e ni ala cɛ k'e t'o la maaw bɛ e to yen wa Denkɔrɔ n bɛna kuma min f'i ɲɛna hali sini i b'a ye mɔgɔ kura bɛ bɔ tuguni o fana bɛna k'a bɛna kɛlɛ in daminɛ tuguni parce que Ivan y'a ka mobili sɔrɔ Madu Tolo y'a ka mobili sɔrɔ dans peu de temps Duramɛn fana bɛna f'i ye k'i ka mobili d'ale ma donc plus i bɛ k'o kɛ e ni Ala tala cɛ o tɛ ka jugu kuraw de créer ka k'i yɛrɛ la
nya fi ɲɛna denkɔrɔ ngi ka stratégie de communication a maɲi don min na i taara cinéma maa ninnu ka studio kɔnɔ nya fi y'a don ngi ye kojugu lamaga kalo 2 ngi dɛrɛ Bamako f'i b'o la donc n bɛna mun fɔ i ɲɛna n b'i deli Ala ni kira kama maaw to yen u ka wo ci u to yen u k'u da sago fɔ e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ e ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'o dɔn donc e bɛ ka wuli ka wari ta ka di mɔgɔw ma tant que i b'o la i bɛna escroc kuraw de créer jamana in kɔnɔ donc plus i bɛ ka escroc kuraw créer jamana in kɔnɔ plus a tɛna ɲɛ f'an ka wuli k'an da don a ko la n'o dun kɛra a maɲi ne y'a fɔ ni ne taara ne tɛ fɛ ka segin tuguni quoi donc vraiment ni maakura minnu wulila i yɛrɛ b'u ye i b'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ kɛlɛkɛlaw ye ninnu nana dɔrɔn de u bɛ k'u ka management yɔrɔ de ɲini kan'a tigiw wele k'i b'a essayer ka négocier n'u ye kan'a tigiw wele k'i bɛ wari d'u ma ou bien ka mobili d'u ma parce que plus i b'o kɛ plus i bɛ na ni mɔgɔ kuraw de ye donc k'a fɔ ko wayi ko bibi in na ko denkɔrɔ wulila n'a wulila ayiwa alhamdulilayi pour lui parce que ne kɔni y'o de fɔ aw ɲɛna faamaw plaintes taara fɛn bɛɛ taara kɛlɛ bɛɛ kɛra aw ɲɛna an tɛna segin o kan dɛ n'a ma minɛ aw yɛrɛ kan k'o tɔ kɔrɔ dɔn donc ne tɛna foyi fɔ aw ye ne taara faamaso bonda bɛɛ la ni faama caman ye ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ b'a dɔn min bɛ nin ko in ko kɔrɔ voilà n b'o dɔn min bɛ nin ko in ko kɔrɔ denkɔrɔ ko hali faamaw tɛ fɛ k'a kuma mɛn bilahi n bɛ n kala u ye hali u tɛ fɛ k'a kuma mɛn mais n tɛna taa yɔrɔ jan nin ko in na quoi an tɛmɛn'o kan nin tun ye o entre parenthèse ye an bɛ se k'o yɔrɔ fana fermer sisan maliyɛnw o kɔfɛ an bɛna sisan an ka lɔngirisi la lɔngirisi n tun y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna effectivement n ko lɔngirisi n ko fɛn min don n ko ko ɲɛnaman tɛ nka n ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka n wele nin tile filanin in na ko hali ouverture média y'u ka publicité kɛ o tɛ ne ka ko ye quoi bɛɛ n'i ka vision don ouverture média fait ce qu'ils veulent moi ça ne me regarde absolument pas du tout ne ye ne de ye ne Idrissa ye ne Idrissa de ye ne ka objectif ye mun ye o ye ka maliyɛnw latanga de aw b'a dɔn ni ne kun ko ko ne bɛ kɛ escroc ye dugu in kɔnɔla la san tun b'a sɔrɔ ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la mais moi ça m'intéresse pas walayi ala ye fitinin min di ne ma ka n da yirimani min di ne ma o bɛ ne bɔ quoi wa ala barika la studio min nin filɛ nin ye a kɔnɔ bi ne jigi bɛ nin de kan ne jigi tɛ mɔgɔ ka wari kan ne jigi bɛ ala de kan ne jigi bɛ n ka baara ani n wɔsiji ta de kan nka lɔngirisi n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna lɔngirisi yɛrɛ n'i y'a société yɛrɛ ta en tant que lɔngirisi k'a fɔ k'u bɛna ni produit ye u bɛna ni pâtes ye u bɛna ni bɔrɔsiw ye u bɛna ni tulu ninnu ye n delila k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna olu ye fasadi de ye comme quoi k'a jira ko la société existe mais mun de la u tɛ publicité kɛ télé ninnu ni fɛn ninnu na parce que publicité de bouche à oreille n y'a fɔ aw ye n ko de b'u arranger donc publicité in tɛ pour que ka produit feere publicité in ye de pour que ka se ka client de recruter ka na olu ka wari sara aw yɛrɛ y'a mɛn da masakɛ da a ye package da fɔ aw ɲɛna i bɛ nin wari in de sara pour que i ka se ka don aw bɛ lɔngirisi mɔgɔ ninnu ta aw b'u jateminɛ aw b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don en général n'u bɛ se i ma u tɛ se i ma ni produit yɛrɛ ye u tɛ se i ma ka na f'i ɲɛna ko pati bɛ n bolo ka feere bɔrɔsi bɛ n bolo ka feere bouton tulu bɛ n bolo ka feere u bɛ s'i ma ni jumɛn ye u bɛ s'i ma de ko j'ai une opportunité d'affaires donc u b'i sama de ka n'i ladon sisan parce que e mana don sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'olu y'o ladon u ka commission de b'o kan ni ne Idriss ko ne bɛ don lɔngirisi la bi n ye n kale aw ye d'ici 5 mois ne bɛ n ka mobili san walahi parce que a jama bɛ n bolo mɔgɔw ka danaya de bɛ ne Idriss Martinez kan hali ni ne ye bɔgɔ ta sisan k'a kɛ buteli kɔnɔ k'a di dɔw ma ko bɔn nin fura in lakika don a y'a san walahi o b'a san mun de bɛ na n'o ye o ye danaya de ye ne bolo o de ka bon ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye quoi sabula lɔngirisi bɛ ɲɛ mɔgɔ minnu bolo c'est les influenceurs o de la u mago b'olu la jama bɛ mɔgɔ minnu kɔ maaw dalen don maa minnu kumakanw na n'u sera olu ma sisan ni ne ko mɔgɔw ma sisan Mali kɔnɔla la sɛgɛn bɛ yen cogo min na ne yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi je vois la réalité c'est très dur ici ni ne ko maniw ma sisan ko opportunité d'affaires dɔ bɛ n bolo a ye na sini ne ka so in place tɛ sɔrɔ a kɔnɔ tellement que jama bɛ na na n b'u bɛɛ ta n bɛ t'u bɛɛ don lɔngirisi la n b'u bɛɛ ka commission minɛ kelen kelen 5000 5000 n b'olu minɛ k'olu bila n poche kɔnɔ 3000 4000 y'an fɛ yen nɔ alors maintenant n bɛ sɔrɔ ka pati ni bɔrɔsi ni tulu ta ka d'u ma k'u ka taa feere u bɛ tile bɛɛ ban tilekɔrɔ yala la u tɛ se ka pati in feere parce que problème ye jumɛn de ye olu dɔnnen tɛ on les connaît pas ils sont pas influents donc qu'est-ce que eux ils vont faire parce que dans la formation qu'est-ce qu'on va vous dire d'abord an b'a fɔ aw ɲɛna de k'aw ka taa parents de fɛ yen fɔlɔ parce que ne y'a formation kɛ n y'a fɔ aw ye k'an to Italie depuis là-bas ça m'a découragé u b'a f'i ye de i kɔrɔw i dɔgɔw i cousine i kɔrɔkɛ musow i kɔrɔkɛ i dɔgɔmuso cɛ i bɛ taa olu de fɛ yen fɔlɔ ni tilal'o la tuma min na i bɛ taa se i teriw ma aw ka gɛrɛmi barokɛyɔrɔ mɔgɔw i bɛ taa se olu ma olu faw olu baw bon e mana tila o cercle in na dɔrɔn o ye e ka cercle de fermer i da la parce que e tɛna se ka taa yɔrɔ si tuguni pour que e ka bɔ ka taa se inconnu dɔ ma k'i b'o la convaincre ka don ni business in na c'est très très difficile donc c'est pour ça influenceurs a bɛ marcher olu de fɛ yen nɔ
Donc maintenant aw bɛ mɔgɔ min ye k'olu bɛ ka taa Dubaï, aw bɛ mɔgɔ min ye k'olu bɛ ka taa France, aw bɛ mɔgɔ min ye k'olu bɛ ka taa Cameroun, olu ye mɔgɔw ye minnu qui ont un cercle très développé. Donc ça veut dire quoi? A mɔgɔw de b'u bolo, u bɛ se k'a jama sɔrɔ. Donc plus i bɛ na ni jama ye, plus point de bɛ d'i ma. Chaque client, c'est un point de plus pour toi. Donc, au point où on a cumulé à ce niveau de la 600, on t'offre un voyage, on t'offre une voiture. À Dorabé, on peut même t'offrir une maison. Parce que imagine, Mali est 20 millions de population. Si on parvient à convaincre même 15 millions de personnes, donc 15 millions, au Bemananata, Watan Shekin, ça fait des milliards. Donc, c'est pour vous dire que, fin Mindou, c'est pas que la société, elle n'existe pas. Société Longrichi B, ni a tapé Internet à B. Mais leur truc, ce n'est pas basé sur la vente, c'est basé sur le recrutement. Donc, à fond, tu es influent. Par exemple, il y a TikToker, il y a vidéomané Facebook sans faire. Il y a, par exemple, télé là, ça peut marcher pour toi. Parce que c'est mais un citoyen lambda, un monsieur tout le monde, ka wuli i yɛrɛ ye k'i bɛ taa don Longrichi la k'e bɛna bili kunna de k'e ɲɛ bɛ ninnu na mobili min kɔnɔ e ɲɛ b'u la Dubaï taga min na k'e bɛ n'o de kɛ i b'i si kɛ i tɛ bɔ Mali la parce que a mɔgɔ t'i bolo il faut un certain nombre de personnes pour que ka se ka o privilège sɔrɔ e tɛna se k'a sɔrɔ wa je sais que hali n'u ka papier n'u ka brochures ta k'a d'i ma i bɛ se k'a feere peut-être une dizaine de personnes de ma pas plus parce que c'est pas le produit qui intéresse a produit c'est pas des produits k'a fɔ ko n'i y'a ye k'i b'a fɔ ko c'est wow non c'est juste de façade pour que ka se ka mɔgɔw embobiné ka couverture ni doke ka yira comme quoi ko on a une société donc me kila k'a fɔ aw ɲɛna tuguni ne bɛ Mali la yan nɔ je sais sɛgɛn bɛ Mali la yan nɔ ni 18 bɛ mɔgɔ min bolo 20 bɛ mɔgɔ min bolo k'i bɛ fɛ ka investissement de kɛ n b'i deli taa sugu kɔnɔ i ka taa fɛn dɔ san i k'i bolo ma yɛlɛma n'o ye i ka o jago kun kɛ i k'i yɛrɛma bɔ n'o ye o bɛ se ka nafa min s'i ma nin tɛ se k'o s'i ma parce que i bɛ taa wari min don ka taa produit minɛ a produit i tɛna se k'a feere a produit hali n'i sera k'a feere e hakili bɛ gɛn min na n y'a f'i ɲɛna i tɛna se k'o sɔrɔ parce que ça c'est réservé à un cercle très fermé donc n balimaw n bɛna fɔ aw ɲɛna ni Ala sɔnn'a ma Idriss Martinez Konipo n tɛ fɛ mankan ka don ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni Facebook sanfɛ bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ voilà ne kɔni ne ka tɔɔrɔ sera mɔgɔ o mɔgɔ ma ne ka mankutu tiɲɛ sera mɔgɔ o mɔgɔ ma vraiment a ka di ne ye bi a bɛɛ ka yafa ne ma n ka se ka yafa deli a bɛɛ fɛ n ka tɛmɛ ni n ka adamadenya ye parce que nafa foyi de tɛ nin na ni bɛɛ ma fɛn fɛn dilan wallahi kɛlɛ tɛna se k'o dilan ni bɛɛ ma fɛn fɛn dilan juguya tɛna se ka o dilan donc nin yɔrɔnin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna ko ne ni Rasbachi ka rencontre vraiment ni mɔgɔ minnu m'a faamuya moi ça ne me regarde absolument pas du tout parce que ne ni Danita je sais k'o fana ma faamu ni Jɛnɛta je sais k'a ma faamu mais ne kɔni sera mɔgɔ o mɔgɔ ma n y'a fɔ aw ye Kadijatu Fofana ninnu ka taga se Funɛ Wajijɛ ninnu ma ne Idriss yɛrɛ ye sen bɔ n bolo kɔrɔ ka yafa deli a bɛɛ fɛ donc an filɛ nin wagati min na i ko bi tour kun ye Rasbachi ye kunun n tagara an ye paix kɛ parce que je pense que paix nafa ka bon ka tɛmɛ guerre kan donc a ma bɛn mɔgɔ minnu ma vraiment aw ka denbajala de bɛ aw kun na donc moi ça m'intéresse pas les commentaires les trucs inutiles là parce que bɛn man di bɛɛ ye bɛɛ tɛ bɛn fɛ ne dun filɛ nin ye niveau min na bi ne mago bɛ hakili lafiyalen de la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dɛnkɔrɔta n y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko mɔgɔ kana na message ci ne ma dɛnkɔrɔko la tuguni ne ka o film banna ni mɔgɔ kuraw bɛ ka taga o ye dɛnkɔrɔ garisɛgɛ de voilà peut-être wariw na se ka kɛ ka kɔrɔlenw ta sara dɔɔni o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Longrichi n y'a fɔ aw ɲɛna ni Longrichi produit feere don k'i bɛ fɛ ka taa produit de feere n y'a fɔ aw ɲɛna ça va être très difficile pour toi parce que i tɛna se ka mɔgɔ recruter à la base yɛrɛ n delila ka vidéo dɔ k'a la u yɛrɛ ka catalogue bɛ ne bolo c'est pas la peine n ka segin o bɛɛ kan n y'a fɔ aw ye hali u ka catalogue la qu'est-ce qu'ils vous disent k'i k'i somɔgɔ dɔ wele i k'a fɔ a ye ko opportunité d'affaires dɔ b'i bolo donc i b'aw to kuma na k'a fɔ a ɲɛna ko non ko quelqu'un vient d'arriver ko donc n bɛna a tigɛ sisan après je te rappelle u b'i wele u b'i n'u ka formateur bila contact la u bɛ sɔrɔ k'i kunkolo bɛɛ embobiné ka taga rêve feere i ma k'a yir'i la k'i bɛna kɛ milliardaire ye en un mois k'a yir'i la k'i bɛna voyage sɔrɔ ka taa Dubaï mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna wallahi a bɛ kɛ dɛ mais sur 1 million de personnes peut-être ça c'est réservé à 100 personnes donc à tɔw ça c'est des pertes o pertes de bɛ kɛ ka o 100 millions ka o 100 personnes ninnu ka voyage financer k'u ka mobile san ka projet réaliser ka d'u ma donc ne bɛ Mali la n b'a dɔn sɛgɛn bɛ yen n b'aw deli a ye projet ɲɛnamaw ɲini aw ka don projets la mais mun ye nin projet in ye a y'a faga nin kan a y'a faga a kan a y'a faga a kan ladilikan de don bon nin ye n ka Longrichi ko kuma fana bannen pewu ne y'o de fɔ aw ye ne ta ye ladilikan de ye n'a dabirila aw dala don min na n'aw kulela vraiment an bɛ sɔrɔ k'an sigi k'a lajɛ a yɛlɛda kɔni b'an bolo nka a kumada t'an bolo tuguni dɛ parce que an y'aw lasɔmi donc sur ce an b'a fɔ aw ɲɛna ni Ala sɔnn'a ma
k'an ka émission tribunal des stars an tun bɛ mun kɛ k'an to Faransi n'an tun bɛ artistes wele ka interview k'u kun bi studio est enfin prêt an bɛna artistes wele physiquement u ka n'u sigi studio kɔnɔ an k'u juger sur internet en direct et en live ni Ala sɔnna ma émission fɔlɔ o bɛna kɛ nin semaine kɔnɔla la an bɛna star min ta an bɛna a ka affiche poster dans peu de temps aw bɛna ye donc comme ça an bɛna jugement kɛ a jugement aw yɛrɛ bɛna participer ni Ala sɔnna ma donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo le mannequin des vidéomans k'a fɔ aw ɲɛna ko n bɛ Mali la nin wagati in na donc aw salamalekum